अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नए साल की ढेरों मुबारक के साथ हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। आज हम बात करेंगे आने वाले साल की प्लानिंग और पिछले साल के क्राइम रेट पर अपने इलाके के SHO सदीक साहब से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया है। अक्सर आपका मैं शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ, आपको मालूम है, और आप भी बुलाते रहते हैं, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। क्राइम तो कंट्रोल हो चुका है, वो सिर्फ उसकी वजह यह है कि कानून फैल चुका है, और अगर नहीं यकीन तो देख लें, कानून फैल चुका है। कानून अब छोड़ेगा नहीं किसी को नहीं छोड़ेगा। क्राइम को नहीं, अब क्राइम को पकड़ के तो हम खत्म कर देंगे, और ये इरादा मुसम्मम कर लिया हमने। अच्छा, नहीं, उनके जेस्चर्स बता रहे हैं कि वाकई अब आप क्रिमिनल्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगियो के बहु, तू मेरा ASI है, फवाद खान नहीं। सर तमाम लोग इधर आ गए, पीछे थाने में भी किसी को छोड़ के आए हैं कि नहीं? तेरा की मतलब है टोटल 3 नहीं आसी थाने च? नहीं, टोटल नफरी ले आए। एडा तेनू कादे फिक्र पे है थाने दा? तू थाने च लॉकर ले है? मेरा मतलब कादा तानू डर रहे? भरजाई दी चूड़ियां तुसी थाने जमा कराइयां ने, की चक्कर की है दसो सही? हजूरे वाला, उनकी बिपता सुन ले। वाकईतन उनकी वाइफ की चूड़ियां डाकू ले गए। ओह माय गॉड, पुट्टा साहब नोट कर रहे हो? कागज पेंसिल किथे जे? ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਭੁੱਲ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਫੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ। वेरी बैड, तेनों नहीं पता कौन है? नाम मुरादा सीनियर साथी है, तू हया कर। अच्छा जी, नाल मैनू भी तब्दील करवाना ही। असल च सेहत ज्यादा ना जी, ते बोल पैंदा बेचारा। लो जी, पुट्टा साहब कागज पेंसिल भुल जाते ने, बिस्कुटां दा डब्बा जेब च रखना नहीं भुलते। क्यों जी? सर शुगर लो हो जाती है। हाँ जी, शुगर लो हो जाती है, वेट इन्हां दा कदी लो नहीं होया जी। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੌਣੇ 4 ਮਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੁਣ। ईमानदार अफसर है। सीरियस होके मेरी बात सुने। दसो जनाब ठुड्डा साहब। वो सीरियस होके सुने भाई। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਫੇਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ? बस क्या हो गया आपको? पुट्टा साहब की पे कर दियो, कैमरे पे चलते ने, हद हो गई है ताडे वाली भी। माफी चाहना जुनैद साहब, असल च भुख लगी होवे ना तो पुट्टा साहब फिर पागल हो जाते ने। सीरियस होके उनकी बात सुने। इको तरह सीरियस होंगे ने जी पुट्टा साहब। अगे 2.5 किलो कढ़ाई ते 20 रोटियां रखो जी। सर जी रहता तो नींबू भी नाल कबू। सारा कुछ जी, आपने कौन से पैसे देने हैं पल्ले से? ओ नहीं सर जी, पुट्टा साहब पैसे देंदे ने खुद। जी जी जी, मैं लेके इन्हां दा खाना। अच्छा, खाने दे पैसे दे देंदे ने। जिस पिकअप ते खाना आंदा ना, ओदा 2.5 मैनू पैदा। नेवर, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ए पुट्टा वाहिद अफसर है, अंग्रेजी भी बोले तो लगता है पश्तो बोली सुन। एक्सक्यूज मी, आप सीरियस होके मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ओए बदतमीजी कर रहे हैं सर जी, इन्हें उरा फड़ के ले आओ जरा। यार तुम्हारे अफसर है और उनको कह रहे पढ़ के ले आता हूँ यार। ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੋਤਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, क्या? ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हाँ जी हाँ जी, ये तो थाने च अफवाह होवे ना बंब दी, तेज को उठिया नहीं जाता। अखा मीट के उत्थे ही कन्ना दे हथ ला दिंदा। बेवकूफ आदमी, तेन छत्तियां नहीं कह, बात को ख्याल करिया कर। जाहिल अफसर बहुत अच्छा है जुनैद साहब, इस गलो मैंने कुछ नहीं कहता। बड़ा कंपिटेंट अफसर जी। ओहो, कोई डकैत, चोर, कातल कोई भी ले वो सही थाने। ए पुट्टा 5 मिनट च ओदे कोलों जुर्म बकवा लेंदा जी। अच्छा, इंटरोगेशन अच्छी कर। ऐसी इंटेरोगेशन मैं ना पूरी इंटेरोगेशन ओदे उत्ते पा दिंदा है। पहले तो मुजरम नूं लम्मिया पा के खाली पेट ओदे उत्ते बैठदा है। अच्छा, तो बड़ा तनत्तर होवे ना जी, डकैत चोर नहीं मानदा, किसी ने नहीं मानदा। फिर इन्हू चढ़ जाता गुस्सा, कहना हुण परां हट जाओ, हुण रोटी खा के दी तफ्तीश होवेगी। अच्छा, फिर बस जेडे 6-7 घंटे रोटी खान ते लगदे ने,
ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਖਾਂਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ओए 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 ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਅਫਸਰ ਜੀ जबरदस्त पर्चा कटवा दें सर, खुदा का वास्ता पर्चा कटवा दें। ये भी देखे ना केस जुल्म है। 2016 के कहते हैं 2017 आ गई। ये देखे ना, ये तो जुल्म है ना कि चले अगर नहीं, मेरी बात सुने, बरामदगी वाला तो बात की बात है, पर्चा तो दर्ज कर ले बेचारे का। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 2016 ਭੁੱਲ ਜਾਓ 17 ਚੜ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 17 ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ए, पिछला हिसाब देंगे तो नए आजम के साथ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋਗੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 2018 पे आप 2017 के बारे में कहेंगे भूल जाए पिछला, ਉਹ ये क्या बात है? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕੋ ਨਾ ਹਲੇ ਤੇ ਸਾਲ ਪਏ ਐ 17 ਇੰਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੀ 16 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲੋ ਨਾ सदीक साहब थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, हमारी गलियां जंगल बन गई हैं। जुनैद साहब आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी, यकीन माने 2016 में जो क्राइम का ग्राफ था वो ऐसे नीचे गिरा है, ऐसे नीचे गिरा है जैसे पुट्टे दे सिर तो बाल निके ने ये क्या बात कर रहे हैं? जुनैद साहब 2015 ਚ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ देखो 2016 गायब हो गया इसी तरह जुर्म गायब करता है सर जी जुर्म गायब नहीं हुआ, मुजरम गायब हो गया मेरी चीजें लेके। दसो जी दसो की गया ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर 20 तोले सोना सर। 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲਿਖ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਚਲ ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ नगद 10 लाख रुपए सर। नहीं शुरू तो दसो जरा 20 तोले सोना सर, 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਭਾਈ नगद 10 लाख रुपए सर, नगद 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਬੌਂਡ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਬੌਂਡ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਘੜੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਸਰ ਜੀ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ 20 ਤੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 20 ਤੋਲੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਓਏ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 6 ਸੋਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਜੀ। ਓਏ ਪੁੱਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੇ ये हाल है आप लोगों का पर्चा दर्ज करने के हवाले से। और 2016 में भी आप लोगों ने यही किया है कि पर्चा दर्ज करने से एतराज बढ़ता है आप लोगों ने, और क्राइम ग्राफ जो है उसको नीचे जाता है वो दिखा दिया आपने। और क्या किया, चंद जो आपने इन्वेस्टिगेशन की भी है वो चंद अफसरान के दबाव पे या फोन पे कुछ करके दिखा दिया, अदरवाइज यही किया। और नहीं जुनैद साहब ऐसी बात नहीं है, जो साहिल भी हमारे तक पहुंचता है उसके मसाइल हल करके भेजते हैं, दर्ज करते हैं, FIR भी दर्ज करते हैं, हम पर्चा काटते हैं इसको मार आग आप दर्ज करते हैं, मैं देख रहा हूँ जो आपके कहने पे अपनी सीट से उठना गवारा नहीं करता उसने पर्चा क्या दर्ज करना है। पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आपका थाना चलता कैसे होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ थाने ਦੀ ਪਈ थाना कैसे चलता होगा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ कैसे ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਤੇ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ सर ਅਤੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਐਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी सबको नया साल मुबारक हो। अंग्रेजी गिनती के मुताबिक आज पहला दिन है माशाल्लाह साल का, तो उस हवाले से भी सारों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से साल गुजारे, और इरादे भी मुसम्मम करने चाहिए अच्छे अच्छे अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए। ये मौके होते हैं, अल्लाह पाक इस तरह के मौके देता है आपको कि लो जी सुधरने के लिए आप यहाँ से भी तहैया कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग चेंज चाहते होते हैं ना जी, जो तब्दीली चाहते होते हैं या अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो फिर इस तरह करते हैं कि कोई खास दिन में कहते हैं कि लो जी आज तो बाद मैंने ये करांगा। इस हवाले से मैं जो नोट कर रहा था सुबह से कि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर ना जी ये जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं या ये सरकारी इमारतें होती हैं या कोई गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, हम उसका इस्तेमाल इतनी बेदरेगी से करते हैं। एवं जाते जाते ट्रैफिक का इशारा तोड़ देते हैं,
एवं जाते जाते कोई सरकारी बाथरूम में घुसे तो उसकी कोई चीज तोड़ देते हैं, कभी शीशा तोड़ देते हैं, कभी हम उसका कोई बाथरूम एक्सेसरी तोड़ देते हैं, या हमें दरवाजों के शीशे या खिड़की के शीशे हमें अदराह तफन्नन तोड़ देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं यार पाजनैद? शीशा हो कि दिल हो, आखिर टूट जाना। वाह वाह वाह। इस तरह की मेम 5वें नहीं तो 6वें महीने में तलाक ले लेते, क्योंकि हमें रोमांटिक होने के चक्कर में इस तरह का को मिसरा बोल देती है, अंग्रेजी को शक पड़ जाता है। अंग्रेजी को समझ नहीं आती ना शीशे की, ना दिल की, ना टूट जाने की, मगर वो हो कैसे समझ जाता है कि गाल को गड़बड़ है। साढ़े वेंदे एडे बड़े शायर बन गए। देखो यार, इसी तरह एक शौहर अपनी बीवी के साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, कहता है आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बीवी कहते हैं चलें छोड़े ना, ये आपकी नाक बहुत खूबसूरत है, चलें छोड़े ना, ये आप बोलती हुई बहुत खूबसूरत लगते हैं, छोड़े भी ना। कहता है इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूं। और ये आज जाके घर कोट खाएगा। अच्छा यार, जो बात हो रही थी वो ये थी कि अपने मुल्क के साथ प्यार करना चाहिए, हमें राह जाते हुए मुल्क की शक्ल बगाड़ने के चक्कर में नहीं लगे रहना चाहिए। ये हमारे मुल्क की शक्ल है, उसके जो गवर्नमेंट के दफातर, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें, ये ट्रैफिक के इशारे, ये सारी चीजें जो है ये हमारी शक्ल है, कौम की शक्ल है, कौम की एक तस्वीर होती है, इसको बगाड़ना नहीं चाहिए। अच्छा जी, खबर सुने, मुंबई में ऑनलाइन खरीदे गए मोबाइल फोन की जगह कंपनी वालों ने डब्बे में साबुन और चार्जर पैक करके भेज दिया। है को बात करने वाले, उस बेचारे ने ऑनलाइन मोबाइल की बुकिंग कराई है, मोबाइल आ रहा है, वो डीक रहा होगा, बड़ा तैयार श्यार होके शैम्पू शूम्पू करके लाल शर्ट पहन के बैठा होगा, अभी मोबाइल आता है उसे फुल चार्ज करूंगा, उसकी एप्लीकेशन लोड करूंगा, पता नहीं क्या क्या उसने इरादे किए होंगे, उन्होंने उसकी जगह साबुन भेज दी। है को बात करने वाली, बेचारा सारा दिन गुफ्तगू में से मैल ही निकालता रहे। अजीजी उसे पता नहीं था चलना, और डब्बा खोलते उसने फौरन फोन कान को लगा लिया है, हेलो हेलो करता रहा, जब कान से झाग निकली तो पता लगा ये तो साबुन है। यार यार, उसने बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मोबाइल की जगह साबुन निकला। पता नहीं किस तरह उसने पैसे पूहे इकट्ठे करके मोबाइल खरीदा है और उसकी जगह साबुन भेज दिया। सुबह मोबाइल रखा, पता चला शाम तक सारा पिघल गया। नहीं जी, साबुनदानी में रखेगा तो पिघलेगा, और फिर अपने अब्बा जी से डांट डपट खाएगा कि क्या सी साबुनदानी च पानी होवे तो मोबाइल विच ना रखिया, सारा खुर गया ना हुण मोबाइल, और निक्कियां निक्कियां कालां ही कर सकोगे, लम्मी काल होनी नहीं, सारा मोबाइल ही पिघल गया भाई। बड़ी तरक्की हुई, खुशबू वाले आने लग पे मोबाइल। हाँ जी, अब तो हर किस्म का मोबाइल आना शुरू हो गया, खुशबू वाले मोबाइल, मुंह धोने वाला वखरा मोबाइल, हाथ धोने वाला वखरा मोबाइल, बच्चों के नहलाने वाला वखरा मोबाइल, बड़ों के नहलाने वाला वखरा मोबाइल। बहरहाल फायदा ये होगा कि इस मोबाइल पे ना गंदी गुफ्तगू होगी ना गंदा मैसेज आएगा, साबुन वाला मोबाइल होगा। आहो, अभी अगर गंदी गुफ्तगू तो साफ हो गए उधर से और सारे से ज्यादा बड़ा फायदा इसका ये है कि मोबाइल जब खुर जाएगा, बिल्कुल चिपर जी रह जाएगी, तो चार्ज करोगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप 2-3 दिन चार्जर लगाए रखें तो मोबाइल आपका वो पुराने साबुन वाले दाबड़े जितना हो। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी पंजाब का कहना है कि नवाब शाह और लाड़काना क्या, जरदारी और बिलावल अगर पंजाब में भी जिस हलके पर उंगली रखते वहां से जीत जाते। बहुत अच्छे, यानी पिंड लेवल से यानी तो डांगा ने पहले आ। ओ यार, खुदा के वास्ते जो प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने पंजाब में मेहनत करने का, वो तो पहले कर लो। अभी तो गुफ्तगू ही शुरू हुई है तो वो कहने शुरू हो गए जी जिथे मर्जी उंगली रखते तो जीत जाते। असल मसला ये नहीं, असल बात वो ये कह रहे हैं कि लड़ना नहीं है इलेक्शन, सिर्फ उंगली रखनी है हल्के पे, जीत जाना। असल बात ये है यार, इनके वो बयान से मुझे वो याद आ गया ना, वो मरीज बेचारा डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब मैं जहां पे भी अपने जिस्म पे उंगली रखता हूँ बड़ी सख्त दर्द होती है, सारा जिस्म मेरा दर्दी हुआ है, जहां उंगली रखता हूँ दर्द होती है, जहां उंगली रखता हूँ। डॉक्टर ने 1.5 घंटा ला के चेक चेक करके बताया, भाई जी जिस्म सारा ठीक है, तुम्हारी उंगली टूटी, जिथे भी रख दियो ना तो दर्द दे अंदर हुंदी।
तो पीपल पार्टी को चाहिए कि पहले उंगली ठीक कराए आप, बाद में फिर सारा पंजाब, बिस्मिल्लाह सारा पाकिस्तान उनका ही है, वो भी हमारे भाई है। अच्छा, अगली खबर सुने जरा। जी जी। जानवरों से प्यार करने वाले कनाडा के एक जोड़े ने इंसानों की बजाय अपनी शादी पर 1000 बिल्लियों को शिरकत की दावत दे दी। यार नगरिया ना की करना है, जानवरों से मोहब्बत है उनकी यार। यार बिल्लियां सारी बुला ली है, हद हो गई है। यानी 1000 बिल्ली मंगा ली है अपनी शादी की दावत पे। सारे ब्याह में बारात में म्याऊं म्याऊं हो रही है। मौज है यार, वहाँ शहबाज शरीफ के ऑर्डर की पाबंदी होगी, वन डिश दूध और छिछड़े बस। छोटी छोटी प्यालियों में दूध और साथ छोटे छोटे लिफाफियों में छिछड़े। और इस बारात की वजह से शादी हाल वाले का मुफ्त में फायदा हो जाना। बारात आनी है तो उसके शादी हाल में से सारे चूहे दौड़ जाने। ये ना हो कहीं राह जाते हुए को बिल्ली से पूछ ले किधर आई हो, क्योंकि मेरे पनेवे दा विआह है, बंदे दौड़ा ला देना अंदर दा पनेवा शेर भी बैठा जे नाच चलो। ना बिल्लियां सलामी में क्या देंगी? और दूल्हे को दूध पिलाई भी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों जी? वो पता लगे बिल्लियां पी गई सारा दूध। शाबाश, बाद में बिल्ली को बेचारी को 500 देना पड़े, दूध मैं पी लिया। बेवकूफ तरीन हरकतें करता है ये गोरा। बिल्लियां ही बुला ली बारात में, बाहर को शरारत से आतिशबाजी कर दे, को पटाखा शिटाखा चला ले, सारी जंज डर के बनेरियों पे चढ़ गई। पता लगे भाई जी ओ सरबाला नहीं लबन दिया, उत्ते दरख्त ते बैठा जे पटाखे दे डर तो बेचारा एकदम उत्ते चढ़ गया सी, हुण उतरिया नहीं सुझान दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, फैसलाबाद के हालिया बल्दियाती इंतखाबात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पहले पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई के रहनुमा मोहतरम जनाब राजा रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, 2 एतराज है मुझे आप पे। जी फरमाइए। पहली बात तो ये है कि आपने अगर फैसलाबाद की लोकल सियासत पे बात करनी थी तो आपको कोई लोकल लीडर बुलाना चाहिए था, आपको इतने बड़े लीडर को बुलाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब आपने पीटीआई के रहनुमा कह दिया है तो पहले पीपी के रहनुमा कहने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है इसमें माइंड करने वाली तो कोई बात नहीं राजा साहब। रात गई बात गई, बस बात खत्म चले। लेकिन जो आपने फैसलाबाद पर एतराज किया है, फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, बड़ा अहम शहर है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है उसको, आप उसके लीडर हैं। चले फिर ठीक है। मैनचेस्टर आप कहते हैं तो वो मैं मान लेता हूं, चूंकि मैनचेस्टर के साथ बाहरले मुल्क का ज़हन में आता है और बाहरले मुल्क की सियासत करने वाले लोगों को आपको पता है सिर्फ राजा रियाज ही शिकंजा डाल सकता है। तो इसलिए आप करें बात, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या हुआ फैसलाबाद में सर पीटीआई के साथ? जुनैद साहब, आपने देखा है कि पीटीआई के सारे जितने भी भगोड़े थे और जितने भी लोटे थे वो सारे राने सनाउल्लाह के बगलों में घुस गए हुए हैं। आपकी पार्टी के लोग? पीटीआई के वो भगौड़े हैं जी। हमारी पार्टी अल्लाह के फजल से बड़ी मजबूत पार्टी है, जो दिलो जान से पीटीआई के साथ हैं, वो उधर ही बैठे हुए हैं जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरे जैसे सीनियर जो रहनुमा है पीटीआई के, वो अल्लाह के फजल से आज भी पीटीआई के साथ हैं। आप पीटीआई के सीनियर रहनुमा कहां से आ गए? जुमा 4 दिन हुए हैं आपको पीटीआई में गए, आपसे ज्यादा सीनियर लीडर्स पहले फैसलाबाद में मौजूद है पीटीआई के। जुनैद साहब, आप इस तरह ना कहें जुमा 4 दिन है। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। आप तो जानते हैं कि अब सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया हुआ है। तो एक यूनिवर्सिटी से अगर 3 सेमेस्टर पास करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में तबादला करा लें तो वो पिछले सेमेस्टर गिने जाते हैं। मैं अल्लाह के फजल से पीपल पार्टी में बल्कि 3 क्या 6 सेमेस्टर पास करके इधर आया हूँ। तो मेरे पिछले 6 सेमेस्टर जो है वो पीटीआई के साथ आप गिने ना, ऐसे तो ना करें। अगर कोई नजरियात की ममासलत होती दोनों पार्टियों में तो मैं आपकी बात मान लेता। जुनैद साहब, नजरियात की भी मासलत है। मासलत आप यही कह रहे हैं कि नजरियात एक जैसे है ना? तो हैं एक जैसे नजरियात। आप देखें ना कि पीपल पार्टी के झंडे के भी 3 रंग थे और पीटीआई के झंडे के भी 3 रंग हैं। इससे ज्यादा नजरियात की मासलत क्या हो सकती है? पीपल पार्टी के और पीटीआई के दरमियान सबसे बड़ी मासलत यही है। और
آپ جانتے ہیں کہ یہ نون لیگ والے پیپل پارٹی کے جھنڈے پاٹ کے بھی باہرلے ملک میں دوڑ جاتے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے پاٹ کے بھی باہرلے ملک میں دوڑ جانا. لیکن یہ ہوا کیا ہے فیصلہ آباد میں؟ ساری پی ٹی آئی جا کے رانا ثناءاللہ کو ووٹ کر رہی. جنید صاحب یہی تو اب عمران خان صاحب کو پتا چلا ہے کہ ان کا صحیح ورکر کون ہے, دل و جان سے ان کے ساتھ کون محبت کرتا ہے. اب میں نے سنا ہے کہ وہ کئی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یار فیصلہ آباد کی پی ٹی آئی کی قیادت راجے کے سپرد کرنی چاہیے تھی, بلکہ میں نے ان کو اکیلے میں یہ گاتے ہوئے بھی سنا ہے, جے میں جان دی جگہ نے مار جانا تے کدی تھندو جام دی. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ فلور کراس کر کے ادھر چلے گئے تھے, ان کے خلاف انضباطی کاروائی تو ہوئی ہے. ہاں جی, تو وہ ان کے ساتھ کون سی کاروائی کہہ رہے ہیں آپ؟ انضباطی کاروائی. ہاں, تو یہی کاروائی جب ان کے خلاف ہوئی ہے انضباطی, تو اسی وجہ سے تو اب راجہ ریاض نظر آیا, اوپر سے سارے چڑھ گئے ہیں یہ جو موسمی بٹیرے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے نون لیگ والوں کا میئر بننے لگا ہے تو دوڑ کے ادھر چلے گئے ہیں, جبکہ آپ کو اللہ کے فضل سے پتہ ہے کہ راجہ ریاض جو ہے یہ اصولوں کی اور وہ انضباطی سیاست کرتا ہے. یہ آپ نے ابھی کہا نہیں ہے انضباطی. اچھا, آنے والی الیکشنز میں کیا پلاننگ ہے فیصلہ آباد میں, کیا کریں گے آپ؟ جنید صاحب آپ دیکھیے گا, ہم نے کسی کو وہاں پہ کسکنے بھی نہیں دینا. کیا نہیں دینا؟ کسکنے بھی نہیں دینا. کیا مطلب؟ ہلنے بھی نہیں دینا. اچھا, تو آپ کا یہ برابر ہو گیا. آپ نے مجھے مماثلت کا بتایا تھا, میں نے آپ کو کسکنے کا بتایا. میں نے آپ کو انضباطی بھی بتایا. نہیں, انضباطی تو میں نے پوچھا بھی نہیں ہے, حالانکہ سچی بات ہے مجھے پتا نہیں تھا, مگر میں چپ رہا ہوں. میں نے کہا میں قادلی ہر الفاظ پوچھوں میں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اگلے الیکشنوں کی فل تیاری کر لی ہوئی ہے. اب تو میں نے تندور والے کو باقاعدہ دوست بنا لی ہے. اچھا, ہاں جی, وہ مجھے کہتا ہے کہ راجہ فکر ہی نہ کر, قیمے والے نان جنہیں کہیں گا تیرے. ایسا کون سی 15-20 سال پرانی سیاست کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب قیمے والے نانوں پہ ووٹ نہیں ملتے, اب کے آلووں والے نان پہ ملتے. جنید صاحب آج بھی وہی سیاست چل رہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, بے شک کسی سے پوچھ کے, قیمے والا نان جو ہے آج بھی وہ پاکستانی سیاست کی سچائی ہے. اس کے بغیر نہیں لوگ ووٹ دیتے. تو راجہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا سیاسی اتنا تجربہ ہے, دونوں پارٹیاں دیکھی آپ نے, پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی بھی, تو ایک آپ سے سوال ہے جی کہ اگر دونوں چیزیں موجود ہوں تو پہلے روٹی کھانی چاہیے یا چاول کھانے چاہیے؟ ایسے میں معافی چاہتا ہوں, یہ قوم ایسے ہی نہیں پیچھے رہ گئی ہوئی, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. دیکھیں ذرا, پوچھ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں ہوں تو پہلے نان کھائیں یا پہلے چاول کھائیں. آپ کا نان اور چاول کی طرف ہی دھیان ہے, اور بھائی پہلے گوشت والی پرات پکڑتے ہیں. جتنے دیر میں آپ رکھے چاول ڈال رہے ہو یا لفافہ پاڑ کے تو نان نکال رہے ہو, اتنی دیر میں پرات میں صرف تری رہ جائے. گوشت سارے لوگ لے جائیں اور آپ تری کو دیکھ کے تو سر پکڑ کے کہیں کہ جا تیرا بیڑا تری. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, ہمارے پیارے وطن کے اندر اکثر یہ لفظ سننے کو ملتا ہے, کالا دھن, کالا دھن, کالا دھن. یہ کالا دھن کسے کہتے ہیں؟ جو نوٹ پرانے ہو کے کالے ہو جائیں ان کو کالا دھن کہتے ہیں. کالا دھن بہت سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو آپ نے چھپائی ہوئی دولت ہے, بیوی سے نہیں, حکومت سے. اچھا, جو حکومت سے چھپائی ہوئی, سرکار سے آپ نے چھپائی ہوئی ہے اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی ہے, بلکہ جائز ذرائع سے بھی حاصل کی ہوئی ہے, لیکن آپ نے کہیں شو نہیں کی ہوئی, وہ کالا دھن ہے. سادہ جب بیوی سے چھپائی ہو وہ چلاک دھن ہے. بیوی سے چھپائی ہوئی دولت زیادہ سے زیادہ براؤن دھن. تو جو ادھار لینے والوں سے چھپایا ہوتا ہے اس کو کھوچل دھن کہتے ہیں. نہیں, ویسے سیریس میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جی جو کالا دھن ہے نا ملک کے اندر, یہ اگر سارا باہر نکل آئے نا تو ہمارے ملک کے کریے اتر جائیں, ہمارا ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جو موجود ہے کالا دھن.
اور میں نے اس پہ خاص طور پہ جب یہ جو پاناما لیکس والا معاملہ اٹھا تھا اس کے بعد سے اس پہ بہت زیادہ دلچسپی لی, اور میں نے بہت سارے نا جو آزاد منش کہنا چاہیے, جو کسی گروپ کے ساتھ گورنمنٹ یا اینٹی گورنمنٹ کسی گروپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, جو ماہرین معاشیات, ان سے بات کر کے نا یہ معاملے کی کھوج لگانے کی کوشش کی تھی کہ اس میں کتنا یعنی ایگزیجریشن کتنی ہے, مبالغہ آرائی کتنی ہے اس سارے معاملے میں کہ پاکستان کا اتنا کالا دھن فلاں جگہ, اتنا کالا دھن فلاں جگہ. تو یقیناً اس میں کئی جگہ پہ مبالغہ آمیزی نظر آتی ہے, جذبات ہیں, جذبات. اچھا, لیکن وہ مبالغہ آمیز جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بھی بہت اتھینٹک قسم کے جو ماہرین معاشیات ہیں وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو بالکل جو کریڈیبل قسم کے, جو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے اور جو ایک شکل سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے, دیکھو کتنی بدبختی کی بات ہے, ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ پاکستان اپنے جی ڈی پی کے اعتبار سے, پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس وقت وہ 271 ارب ڈالر ہے, جو دنیا میں 43ویں نمبر پہ ہے. ناٹ ٹو بیڈ. مطلب یہ کوئی ایسی مطلب حوصلہ شکنی والی بات نہیں ہے, اتنی کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. دوسری طرف اگر کالے دھن کا محتاط اندازہ لگایا جائے تو وہ کیش کی شکل میں 150 ارب ڈالر سے لے کے 200 ارب ڈالر تک موجود ہے, یعنی جی ڈی پی کا 70-75% حصہ بنتا ہے. تو یہ ستم ظریفی نہ ہوئی, یہ تو پھر منور ظریفی ہو گئی. انتہا ہے. ہنسی والی بات ہی ہے نا کہ ہم رو بھی رہے ہیں اور سارا پتہ بھی ہے ہمیں کہ کس طرح یہ سدھا ہو سکتا ہے. اور یہ جو بات بار بار آتی ہے نا کہ غیر ملکی بینکوں میں ہمارا 200 ارب ڈالر سے زیادہ کالا دھن پڑا ہوا ہے, اصل فگر اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ 200 ارب ڈالر بھی کوئی یہ مطلب فیس بک کی کوئی پوسٹ نہیں ہے, یہ ہمارے تمام وزراء خزانہ کہتے آ رہے ہیں بشمول محترم جناب اسحاق ڈار صاحب کے. وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 200 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے, تو اعتراف ہی کرتے آ رہے ہیں. تو یہ نہیں بتاتے کہ اس میں ڈار صاحب کے اپنے کتنے یہ تو اور بھی بہت کچھ بتانا پڑے گا نا. لیکن بہرحال ڈار صاحب اس وقت اس پوزیشن میں ہے تو کہ لوگوں سے پوچھ سکیں. لوگوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے, اسی وجہ سے وہ لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے. لیکن بہرحال جو ایک محتاط آئیڈیا ہے جو میں نے ماہرین سے ڈسکس بھی کی ہے کہ اگر یہ واپس آ جائے, یہ کالا دھن واپس آ جائے اور اس پر جائز انداز میں ٹیکس بھی لگایا جائے تو ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے اس میں, وہ کم از کم 50 ارب ڈالر بنتا ہے. لیکن چلو یہ بھی میرا خیال ہے کہ پریکٹیکلی شاید فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ بھی کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر صرف ایف پی آر کو ایماندار افسر متعین کر کے ایکٹیو کر دیا جائے تو یہ سارے اس بات پہ, اس فگر پہ متفق ہیں کہ 10 ارب ڈالر تو کہیں نہیں گیا ٹیکس کی مد میں. اگر کالے دھن کو نیت کے ساتھ پاکستان میں لایا جائے, اس پہ ٹیکس عائد کیا جائے تو 10 ارب ڈالر تو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ جتنی کمزور ریاست ہوگی وہاں پہ اتنا زیادہ کالا دھن ہوگا. جتنی کمزور ریاست اتنا زیادہ کالا دھن. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ پکڑا ہی نہیں جانا, پتہ ہے کہ پکڑے نہیں جانا. 40 ارب کی کرپشن کرو, 2 ارب دے کے چھوٹ جاؤ. اچھا جی, یہ رئیس ثانی صاحب والا 40 ارب روپیہ یہ بھی کالا دھن ہے؟ وہ کالا نہیں, وہ سیاہ کالا دھن. وہ تو سیدھی وہ تو سیدھا چوری اور رشوت کا چھپایا گیا تھا نا, وہ کوئی ٹیکس ایویژن تو نہیں. پکڑائی کیا ہے جو جس پہ حلال اللہ ہو گئی ہے, وہ تمہارا کیا خیال ہے وہ پنک دھن ہوگا؟ اچھا, ایک بات یہ ساری گفتگو میں ذہن میں رکھنا کہ یہ جو ہم سٹیٹسٹکس دے رہے ہیں یہ صرف کیش کی شکل میں کالا دھن ہے, جو کچھ چھوٹی سی پرسنٹیج ہے کالے دھن کی. اصل میں جو کالا دھن ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہے, جس کے مطلب پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے نام پر کم و بیش 37 سے 47 ارب ڈالر 37 سے 47 ارب ڈالر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ ہوتا ہے کالا دھن. پھر سونے کی شکل میں, پھر آف شور کمپنیز کی شکل میں. اگر یہ سارا ملایا جائے تو پھر تو واقعی 1000 ارب ڈالر تو کچھ اماؤنٹ ہی نہیں ہے. پھر اس میں سب سے جو خوفناک بلکہ افسوسناک بلکہ المناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بڑے کالے دھن والے لوگ ہیں نا وہ اس کو سیو کرنے کے لیے یا تو فٹافٹ سیاست میں گھس جاتے ہیں یا کسی سیاستدان کی بغل میں گھس جاتے ہیں کہ یا یہ ہمیں بچا لے گا یا ہمیں کوئی سیٹ مل گئی تو ہم اس پہ بیٹھ کے خود کالا یا بڑی مارکیٹس میں جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں ان کے عہدیدار بن جاتے ہیں اور ان تاجروں کی تنظیموں کو کسی سیاسی جماعت کی چھتری تلے گھسا دیتے ہیں. ہاں جی, باقاعدہ ہڑتال ہڑتولوں کی تڑیاں بھی دے دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے یہ جو زمیندار جگیردار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے چونکہ زمینوں کے جھگڑے, زمینوں کے قبضے
बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनकी ये कोशिश होती है कि एक आधा बच्चा पुलिस में लगा दिया जाए। कई बड़े बड़े तगड़े खानदानों ने, जिनको मेरा ख्याल है कि ये 20, 25, 30 हजार रुपए वाली तनख्वाह की जरूरत भी नहीं होती, सफाई तक लगवा लेते हैं वो अपने बच्चों को, थानेदार लगवा लेते हैं, सब इंस्पेक्टर ASI या CSS करा के SP भी लगवा लेते हैं। जितना तगड़ा हाथ पड़ गया उतना तगड़ा काम कर। सही। अच्छा, इस हवाले से मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से बात की है, तो एक और बड़ी खूबसूरत शक्ल सामने आती है अगर हम थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करें कि हम अगर ये सारा काला धन नहीं, इसकी कम से कम 50% जो वो रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस वक्त हमारी जो मईशत 43वें नंबर पे है GDP के एतबार से, वो 20वें नंबर पे चली जाएगी। अच्छा, इन 50% भी अगर हम रिकवर कर लें तो हम 20th पे चले जाएंगे जंप करके 43वें से, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई सीरियसनेस किसी नजर को नहीं परवाह क्या कहते हैं कि कान पे जूं या जूं, जो भी रेंगती है नहीं रेंग रही ना, कान पे जूं ना का करो, अब का करो, जूं पे कान नहीं रेंग रहा। हर 2-3 साल के बाद इस तरह की एक एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं। उसका वाहिद मकसद ये होता है कि कुछ मखसूस लोगों को मखसूस फवायद पहुंचाने होते हैं। बच्चे को पता होता है कि इस स्कीम का मकसद ये है। आज तक कभी भी 15 से 20% से ज्यादा उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। वही ना, जूं पे कान नहीं रेंग रहा। और आवाम बेचारी इस कदर बचते कर करके गैयारे कर रही है। मेरा एक दोस्त है शेख नईम, हाय हाय हाय, दुकान से उसने लेट आना था तो उसने अपनी बीवी को मैसेज कर दिया कि मैं आज दुकान से आधा घंटा लेट आऊंगा, अच्छा, और अगर ज्यादा लेट हो गया तो यही मैसेज दोबारा पढ़ लेना। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बे डाक में पहला व्हाट्सएप मैसेज है जी आपके लिए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब एंड हस्बे हाल टीम। अजीजी साहब, आपके शहर लाहौर में तो शायद लाइट ना जाती हो, मगर हमारे इलाकों में इस कदर लाइट जाती है कि हमें हर माह 3000 रुपए की मोमबत्तियां जलानी पड़ती हैं और 3000 रुपए बिल भी आ जाता है। काइंडली इस बारे में जरूर इरशाद फरमाइएगा। भाईजान, आपकी गलतफहमी है कि लाहौर में लाइट नहीं जा रही। पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा लाइट जा रही है लाहौर में भी। यार, बजाय उनको हौसला देने के और उनका हौसला टारे, उनको बताओ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 2018 में चली जाएगी लोड शेडिंग, खत्म हो जाएगी, फिक्र ना करो। ये तो पिछले 16 साल से वज़ीर आज़म कहते चले आ रहे हैं। यार 16 साल गुजर गए हैं ना, आगे 17, 18, 2 साल और बर्दाश्त कर लो। तो इन साहब ने तो अपना इलाका नहीं बताया, वरना हम थोड़ी मोमबत्तियां भेज देते या शापर में डाल के बिजली थोड़ी सी भेज देते। सही। शापर मोटा लगाना पिघल जाता है। और जब बिजली शापर में लेके जाओ तो रबड़ के जूते पहन के जाना। वैसे इन साहब का इलाका जौन सा भी है, वाकई लोग परेशान होते हैं। माड़ा आदमी जो है ना जी, वो 3000 की मोमबत्तियां और 3000 का बिजली का बिल, 6000 तो उसका ये गया, तो बाकी रह गया 6। तो 6 के तो फिर दाने ही फके जा सकते हैं, रोटी तो नहीं पक सकती। बच्चे भी ऊपर से 6। 6 बच्चे। भाई जी, अपना खर्चा कंट्रोल करें। आपको तो बिजली फ्री भी मिले तो आपकी पूरी नहीं पड़नी। अच्छा जी, अजीज साहब, आपके शहर गुजरांवाला से खत है। नईम जावेद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम जनाब। दुनिया न्यूज ने गुजरांवाला में हराम परिंदों की बतौर बारबेक्यू फरोख्त का स्कैंडल बेनकाब किया, जिस पर दुनिया न्यूज मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उम्मीद है कि आप लोग दीगर अशाए खुर्दोनोश में भी ऐसे मामलात सामने लाते रहेंगे। जी, ये जो बड़ा लाजवाब काम किया यार, वाकई मान से। ये नईम साहब ने जो हराम परिंदों के स्कैंडल के पकड़ने पर मुबारकबाद दी है ना, ये लाजमन तितर बटेरों के शकीन लगते हैं। और वाकई ये देखो ना, कितनी सख्त ये आती है कि हम खाने पीने में भी अपने जो कौम आवाम है उसका लिहाज नहीं कर रहे। वो मुझे पता चला कि वो जाल लगाते हैं ना जी, जाल में जो कां, कबूतर, लाली जो फंसता है वो उसको लाल करते हैं। उसकी जब वर्दी उतर जाती है तो फिर क्या पता लगता है कि रेलवे का बंदा है या PI या पुलिस का। अच्छा, तो सारे ठीक है। मैं बहुत अरसे से ये सोचा करता था कि यहाँ पे तो बकरा, चिकन, बीफ वो ठीक तरह से आप
اعتماد کر کے استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی چکن ہے, مٹن ہے, بیف ہے. تو پرندے جن کی کوئی اوریجن کا ہی نہیں پتا, ان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہمارے گجرانوالہ کی ٹیم نے بڑا لاجواب کام کیا, موقع پہ جا کے پکڑا. اور میرا خیال ہے اس میں سارے ملک کی عوام کو ڈیوٹی دینی چاہیے, اپنا فرض سمجھنا چاہیے سب کو کہ اپنے ارد گرد کو وائلیشن دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ یا پولیس کو یا کسی چینل کو, کسی ٹیلی ویژن کو ضرور اطلاع کریں. دنیا ٹی وی حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے. آپ فون کر کے فوراً بتائیں کہ ساڈی گلی 3-4 لالیاں دیاں وردیاں پئیاں نے, یا کہاں اپنے کپڑے لا کے وچوں پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اچھا, ایک وضاحت ضروری ہے. اس جو ڈاکیومنٹری تھی, نیوز ڈاکیومنٹری, اس میں بھی کہا گیا ہے کہ گجرانوالہ میں خدا نخواستہ اکثریت ایسے دکانداروں کی نہیں ہے, بہت تھوڑے سے ہیں جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں, ورنہ جو میجورٹی ہے وہ اس سے بالکل مبرہ ہے, بالکل اس کے قریب بھی نہیں جاتی. اور ان کے جو باربیکیو ہوئے چڑے, جو گجرانوالہ کی ایک سوغات ہے, وہ بہرحال چڑے ہی ہوتے ہیں. یہ جو آپ چڑے بتا رہے ہیں نا, یہ بھی سال میں ہمیں مہینہ 1.5 ہی ہوتے ہیں, باقی وہی چڑے ہوتے ہیں. چڑی اڈی, چڑا اڈا, چڑی اڈی, چڑا اڈا. اچھا جی, خط ہے ٹنڈو اللہ یار سے. غلام مصطفیٰ راج پر لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں, ہمارے پسماندہ گاؤں کے ٹی سٹال پر لوگ تقریباً سارا دن فری ٹی وی دیکھتے ہیں, لیکن ٹی سٹال کے مالک نے شرط لگا دی ہے کہ رش کے باعث حسب حال کے وقت صرف اسے بیٹھنے کی اجازت ملے گی جو چائے پیے گا یا 5 روپے ادا کرے گا. خدا کے لیے آپ ٹی سٹال کے مالک سے خدا ترسی کی درخواست کریں. یا آپ اپنے یعنی اپنے پروگرام دے چکر چ اس مسکین دا کاروبار تباہ کروایا. آپ بھی تو کم ہی کم چائے پی لیا کریں. یار, ان کے گھر سے ان کی بیوی اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلا دیتی ہے. تو بیوی ہاتھوں سے چائے پلا دیتی ہے تو بیوی ہاتھوں سے حسب حال نہیں لگا سکتی. ان کے گھر نہیں, ٹی وی بتا دو رہے, غریب اور پسماندہ گاؤں ہے یار. اگر لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ٹی سٹال کے مالک سے کہو یار. تو ٹی سٹال کے مالک کی بجائے تم ایک ٹی وی لے کے میں کہنے لگا تھا کہ تم 500 روپے ماہانہ بھیج دیا کرو. ایک ٹی وی لے کے ادھر بھیج دو, واقعی اللہ تمہیں اور بڑی گڈی دے گا. نہیں, بڑا ضروری ہے. عزیزی, ویسے آپ کے تجزیے اور خبریں سنتے ہیں, آپ کو ویسے کچھ کرنا چاہیے. بہت اچھے. تو تم لوگوں کی جگتیں ان کی ٹوٹی میں سے نکلتی ہیں. تم بھی ان کے ٹی وی میں ہی آتے ہو, سارے لوگ پیسے تھوڑے تھوڑے پا کے لے دو ان کو ٹی وی. اچھا راجبر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ایڈریس ہے وہ ہمیں بھیج دیں. یہاں پہ جو لوگ قسطوں پہ سامان دیتے ہیں نا, ان کے ذریعے ہم آپ کو ٹی وی بھجوا دیتے ہیں. بس یہ کریں گے کہ ایڈریس آپ کا لکھوا دیں گے, پھر وہ جانے اور آپ جانے. نہیں, واقعی ایک بندہ ہے بڑا اچھا قسطوں پہ سامان دیتا ہے, وہی نا جس نے ریکوری کے لیے کلاشن کوف رکھی. سر جی, خط تو پورا سن لیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں تو صرف آپ لوگوں کی فیاضی چیک کرنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس 36 انچ کا ٹی وی ہے اور اس ٹی سٹال کا مالک بھی میں ہوں. چیزا چیزا بھائی جان, صرف چیزا. دفعہ میں تم کو بتا چکا ہوں کہ یہ خطوط و شبہات جو بیچتے ہیں لوگ, they are not serious. We are serious. Yes, we take it serious. We are serious. They are not serious. No. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.